Ja sam Tina Šerek, rođen sam sa jednom bolesti koja se zove mišićna distrofija. To je bolest u kojoj mišići s vremenom odumiru. Hvala Bogu, ja imam 17 godina i još sam uvijek pokretan, dok neka djeca već padne sa 15 godina u kolica. Ljudima većinom gledaju, pošto sam nizak jer uzimam lijekove neke koje mi sprječavaju rast, pa vidi da imam dvije različite noge, znači da ako jedan mišić mi je veći od drugoga. I to ljudi potajno komentiraju, a meni bi bilo zapravo bolje da mi to kažu u oči, da njim ja objasnim zapravo koja je to bolest. Specifična stvar oko ove bolesti je što zapravo još uvijek sam pokretan i sve mogu sam. Vozim bicikl, jašem konja, a imam već 17 godina, mislim, neka djeca su već sa 15 godina u kolicima i nepokretne su. Za mene osobno tu bolest znači da nije mi to neka velika prepreka, znam da sam rođen s tim, pomirio sam se s tim i normalno živim zapravo kao svaki drugi čovjek, dok još nemam nikakvih poteškoća. Pohađam 2. razred srednje škole, hodam u Šudigo školu, to je škola u Zaboku, po struci sam web dizajner. Škola je super pristupačna, čak imamo i lift po kojem se kao svi invalidi smiju voziti. Tjelesne ne obavljam, pošto hodam na fizikalne terapije pa mi ne treba još i tjelesni. Svakog petka sam ovdje jašem konja. Kolege u školi se ponašaju prema meni odlično, mislim znaju da imam tu bolest, pomažu mi, pitaju me mi treba torbu odnijeti i tak. A druga djeca, na primjer neki prvi razredi koji sad tek dolazi u školu, čudno me gledaju jer se prvi put suočuju da netko ima dvije različite noge, na primjer. U slobodno vrijeme igram računalne igrice, vozim se na kvadu, imam doma psa i mačku pa se zabavljam s njima. Svakog petka, pošto sam rekao, sam ovdje i to je to zapravo od mojih hobija u slobodno vrijeme. Kad jašem konja, draži mi je ipak ići van kroz šumu po livadama nego ovdje, ali kada je lošije vrijeme onda moram i ovdje jahati. Kad dođem ovdje na konja, prvo ga sredim, stavim sedlo, uzde, onda se krenem zagrijavati na konju, pa počnem kasati, to je ono malo trčkaranje na konju, pa neke prepreke prelazim lagane tu i prošle godine kad je bio tu turnir početne razine za jahanje, ja sam bio zadnji, jahao sam bebu koja je konj u penziji i pošto sam bio zadnji to je bilo puno nervoze konje valjda i zadnji krug konj je progalopirao i ja sam tu zgubio ravnotežu i opao sam. Onda trenerica moja se splašila jako jer sam zapravo nju na kraju tješio, a ne ona mene. Ljudi me se ne usude pitati zašto imam različite noge, nego rađe komentiraju privatno, mislim, sve ja to čujem, kao pravim se da ne čujem. Zapravo samo bolje nego da pitaju, nego da komentiraju za strani, jer to svakom bolesnom čovjeku bolje da mu se kaže u oči nego da se komentira za strani. Moja samostalnost da ja mogu sve mi znači jako puno jer imam još 2 brata, jedan starijeg, jedan mlađeg, dosta se mama brine o meni, pa mi to još zapravo jako puno znači da mogu jahati konja, još voziti bicikl, sam se brinuti, mislim o sebi, spremiti se za školu i sve. U ovoj bolesti postoje 2 vrste, jedna oblik je teži, jedan lakši. Već sam bio na 2 testiranja gdje se gledaju zapravo imam lakši i teži oblik i krv moja se slala u Ameriku. Zapravo došao je nažalost nalaz da imam teži oblik, a doktori još neki ne mogu vjerovati da imam teži oblik, a ljudi sa lakšim oblikom već sa 17-18 godina padaju kolica. Evo ja već imam 17 godina. Neki ljudi kad shvaćaju da imaju neku težu bolest zapravo padnu u depresiju, a cilj toga je da budeš ti zapravo pozitivan, odmah ti je lakše, mislim, bolje sve funkcioniraš. Savjet za ljude koji shvaćaju da imaju neku težu bolest, uvijek sve dobro, mislim, uvijek postoji neke gorše kad se može desiti u životu, tako da zapravo kao bolest može se živjeti sa bilo kojom bolesti, nije tako neki veliki problem, mislim, teže je naravno nego normalnom čovjeku, ali